Remember, my dear brothers and sisters in the Lord, GCM has built on that concept of a family. No? Clear na kaayo nga gihatag ni Lord sa mua ni Pastora when we started back in the ministry that, Lord, we will never form a religious institution. Lord, dili mi magporma og organization, kundi, Lord, magporma mi og pamilya. Usa ka panimalay nga mo expand, no? Dili lang siya mugamay but mudaghan nga naman pamilya man siya, no? Magminyo, manganak, mga po hangtod sa lapalapa, hangtod nga wa nay labot sa lapalapa, pero apil gihapon sa pamilya. That is the concept of a family. And praise God kay adunay mga rimnan katong nagsugod pa gyud nakauban na nato. Og hangtod karon na nagpadayon og daghan nagaabot nga mahimong kabahin sa family. Ingnay mong katapad, you are part of the family. Ayan. So ayaw isipan ninyo nga naa mo sa religious organization. Kay wala ta dinhi nagtukod og religion, kundi ang atong gibuild ang atong relasyon. Kaya kung makita ninyo na grabe ang concern, mabati ninyo, ako I have been praying, we have been praying, no, especially kung ma-miss na namo ang inyong mga presensya, wala ko laing nga ginaludhan sa Ginoo ginaampo. Lord, I remember these people, I remember this couple, I remember this individual. Dili man siguro na ako ma-memorize tanan, but I lay down before the Lord. Lord, remember them, allow them to experience Ginoo ang imong conviction today, or even sa ilang day-to-day nga walk, Lord, nga ayaw sila pasagdi, because once upon a time, nahimo silang part sa among journey. That is our burden, mga kaigsuunan. O samtang nagakadugay ang atong pag-build niini, naga-expand kita, and then we are calling for many people to join us as we build a family. O kini nga family is built on the Word of God. Ang foundation nato ang pulong ragyod sa Ginoo. Ang basis sa mga corrections, rebuke, guidance, and teaching all the way from the Bible alone. No, walay personal dinhi nga mga interest, kumbaga. It's all about coming from the Word of God. It's real concern. Concern ragyod tangtan. Where in fact, kung adunay mga problem nga gina-arise, dunay mga concern na nagabot sa amo, wala mi laing ginahuna. Lord, give us the wisdom how to address this. Kay dili mi gusto, Lord, nga mahimo kaming emotional. No, the moment na problem nga gi-present, ang among ihatag is out of our emotion. We will, by the grace of God, we will never do that. We will ask the Lord, Lord, give us the wisdom, how to deal, how to lead, how to give, Lord, kanang instruction or guidance upon this person. And altogether, igsoon is all about the grace of God. Grasya ni tanan sa Ginoo nga gihatag niya para sa ato. Amen? Amen. So, nindot kayo ang atong preparations. Nindot kayo ang pag-start nato. Nag-start sa prayer, praise and worship songs. Grabe nga testimony, very powerful because that pertains sa usa ka pamilya. And now, nag-worship ta kay Lord, pinagi sa atong substance, pinagi sa atong offering. Don't you know that giving your tithes, your offering is worship diha kay Lord? No, ayaw nyo isipan nga obligasyon. Wala tay obligasyon sa Ginoo. We have the privilege to give thanks to Him. And one way of giving thanks to God is by giving back what is due unto Him. Expression nato na igsoon. No? Kaya kung naay mag-accuse sa ato nga ang inyong relihiyon, ang inyong grupo, ang inyong simbahan, gabi, nagakolekta og tithes, nagakolekta og offering, wala sila nakasabot. But dinhi atong ginapasabot that by giving your offering is an expression of your thanksgiving kay Lord. Kaya ang person nga nagpasalamat sa Ginoo, aduna na siya gina-offer kay Lord. Expression na siya igsoon. Kaya after all, wala mangyoy atua. Kaya gina-teach nato na, gina-guide nato ang matag usa para masabtan nimo unsa day ang mga privileges along the way samtang naga-serve ta kay Lord. Kaya do not ever withhold your offering to God. Ayaw siya pugni, ayaw siya kuhai kanang imong tithes, kay that is sacred before the Lord. Og mag-remind na sa imong relationship. No, mag-remind na sa imong partnership kay Lord. No, gusto lang ako na i-share para padayon nga ma-enlighten ta about nganong every Sunday naga-worship ta kay Lord through sa atong offering. No? That is your
divine connector sa blessing sa atong Ginoo. Well, this morning, na ako'y exciting na topic nga i-share sa atong tanan, and that is all about things to do while waiting. Kinsa may nagahulat diha? Uy, daghan ang nagahulat, no? Kinsa may naay ginapaabot diha? Oh, naay ginapaabot. Ang pangutana, unsa man na ang imong gipaabot? Mga dalaga, na ba mo gipaabot? How about ang mga ulitaw? Ang mga ginikanan, unsa may inyong gihulat? Every one of us, naata niini nga life. We are waiting. Na ako'y mga several din hingang ipanglista, at least pipila lang ni siya, unsa man ang atong ginahulat. Because samtang naghulat kita, unsa may character and attitude nga atong i-develop. Na ako'y at least 5 nga gisulat lang. Pero daghan kayo ni actually kung mag-isip ka lang, Pastor, kung ginahulat lang, perting daghan ang akong gihulat. But at least, for our meditation this morning, there are at least 5, no, nga akong gilista, mga at least 4 lang di ay, nga akong gilista, nga atong ginahulat. Number 1, nga atong ginahulat is, we are waiting for the coming soon of our Lord Jesus Christ. Kinsay nagahulat? O nagpaabotan ni Ana. Nganong nagpaabot ka? Kaya dunay word, dunay promise. Unsay gi-promise ni Lord that I will be coming back again. So ato nang gikuptan og karon ni ata nagahulat. No, mao ni siya ang ultimate nga atong gipaabot. Nganong ultimate man? Kay kung kini maabot, wa na tay laing ipaabot. Kung kini mahitabo, mag-enjoy na kita together in heaven for eternity. Major ni nga atong gipaabot. We are waiting for His coming soon. Are you excited for that? Excited ba ka nga mabalik na si Jesus? Gusto na ba ka nga mabalik sa unyang gabi? Oy, gamay ra, no? Ang mga ulitaw og dalaga, murag di pa. No, ay sa pastor. Minyo pa ko, no? Pero again, ang Bible nagsulti nga wala ta nakahibalo kanusa, pero ang sigurado moabot siya. Gani ang Bible nagsulti anytime. Anytime soon. Number 2 nga atong gipaabot, at least limited ko sa akong gilista, no? We are waiting for God's promises of blessing to continue to manifest. Kinsay gahulat niya na? No? We are waiting for God's promises of blessing to continue. Say the word continue. Say the word continue. Naa na may blessing. Nahitabo naman ang blessing. Pero ang word nga akong gigamit is continue. Nagpadayon nga mag-manifest ka ng manifestation that is the work of God in our midst, in our lives as we wait with the right attitude. Kaya continue siya nga mag-manifest sa tua. So waiting for that, excited ta niya na. Or in fact, ang uban nahitabo na, ang uban coming soon pa, kaya nga tong attitude, Lord, I am waiting. Ingnay mong kaugalingon, I am waiting. Kaya ang pangutanan ako sa number 3 is, what are you waiting for? Unsa bagyod ang imong gipaabot? Ikaw lang ang makatubag ni ana. Kay naa kay gipaabot. So, again, ang word din ha is waiting. Unsa man na siya, that is your personal concern already. But as far as God, do na siya gi-promise na blessing, then magpadayon na siya mag-manifest samtang nagpaabot kita. Number 4, be excited and expectant as you wait for your prayers to be answered. And then make some adjustments. Kinsay excited? O gamay lang ang excited, no? Samtang nangayo ka, nag-receive ka sa promise ni Lord, dapat doon na kay heart of excitement and then heart of expectant. No? Nindot kay ng adunay expectation. No? Ayaw lang tong naghulat ka unya ang tubag sa imong paghulat. Okay ra pastor kung moabot, okay ra pod og dili. Ang akong tubag nimo wa kay klaro. No? So samtang do na kay gipaabot, dapat ang imong expectation is
muabot gyud ni siya. Ang akong concern lang, kanusa kaha, pero muabot ni siya. Because I have developed my heart to have that expectation and becoming excited. Why? Because again, ako gigamit niya, for your prayers. As long as you prayed, as long as you ask the Lord for it, develop a kind of heart that you believe that God listens to your prayer. And the moment makonvince ang imong heart nga nakadungog si Lord sa imong prayer, then develop the heart of excitement and expectant. No? Kaya dapat doon na kay gipray. Kaya ang unang pangutana, unsa may imong gipray? Unsa imong gipangayo? And then next, mag-develop ka og heart of believing. Are you really believing? And the moment naging ka, yes, I believe, then develop a heart of expectant and excited. These are the mga basic kayo na gusto nako nga ma-lay down sa ato sa foundation while we are having that kind of promise ni Lord and then nag-wait kita, nagpaabot kita. Sa tinuod lang kitang tanan, naa ni ining mao nga situation sa life. We are waiting, nagpaabot kita. Nganong nagpaabot kita? Because someone have said and declared na mauna ang mahitabo, and now we are waiting. That's why in the last year, ako, make some adjustment. No? I-realign mo imong kaugalingon while waiting. Ngano ka wala ni abot? Ubasi ni abot pero dito sa laing lugar. So gikinahanglan mo adjust ka. Ayaw pag steady lang. Make some adjustments. This is very, very important. Meaning to say, you are alive and kicking. Dili ka statwa nga naghulat. Nagapaniid ka, nagatanaw ka, and then nagahimo kag mga adjustments sa imong kaugalingon so that ma-receive nimo what really belongs to you according sa plan sa atong Ginoo. Ingna imong katapad, make some adjustments. Ayan. Like for example, ang mga dalaga nga nagahulat, unsay mga adjustment nga ilang gihimo? Nagpagwapa sila samot. Ayun, nag-adjust sila. No? Samtang naghulat. Dili pwede nga, ing-ani namang gyud ko, ang ing-ani na gyud ko. Ay dili ka excited sa imong paghulat. One example lang yan. Like for example, sa atong mga kinabuhi gikinahanglan, adunay certain adjustments kay imong pagabuhaton. Now this morning, let me at least give to you 5 attitude in life to develop and progress while waiting. Why? Because our attitude and our character really matters. No? Really matters. Our attitude and character really matters while waiting. Did you believe that? So dinhita karon mag-focus. Unsa ang akong kinaiya? Unsa ang akong batasan? Attitude and character nga dapat akong i-develop tungod kay duna ko'y gipaabot. 5 attitude at least. Ako ni siyang na-learn when I studied the Bible. Nag-learn ko sa mga character sa Bible, unsa ilang gihimo, samtang naghulat sila. Ug mao kana ang 5 ka-attitude nga atong i-develop this morning. 5 attitude in life to develop and progress while waiting. I pray na mag-learn ta niini. Because in the Bible, this is a real kind of preparation. While waiting. Nganong na-delay? Because the waiting is not yet that prepared. Nganong swiftly nga niabot? Because the waiting and the preparation is so fast. Pas kayo siya. Mao na ang pag-abot sa blessing, quickly, swiftly nga niabot. While nagprolong, because they are waiting for the kind of preparation nga magiging worthy siya nga mag-receive sa maong promises. Meaning to say, it is God. Siya ang atong ultimate judge. Siya ang atong almighty God. Sovereign. He knows everything. Gustohon man nimo nga paspason nimo, pero si Lord nagingon, anak, you are not yet ready. Gustohon man nimo nga, Lord, i-delay lang ni Lord. Ingon ang Ginoo, Lord, anak, I know you are now ready because you are preparing. Meaning to say, it is God.
All we need to do is to check our character and our attitude. What is my attitude while waiting? So number one, nga gusto na ko i-share sa inyo, nga attitude is obedience to the mandate of winning souls and making disciples is very important while waiting. While waiting. Samtang naghulat ka, ang imong pagkamatinumanon sa mandato ni Lord. Very important. While waiting. So dili siya passive waiting, but active participants while waiting. Ako ni siyang gigamit nga number one nga kind of attitude because when I begin again to study and reflect, mao ni ang greatest nga word nga gibilin sa atong King of Kings and Lord of Lords. His name is Jesus. The day that He is about to go back to His Father's place. Ang tawag sa Bible ani the greatest commission. Dili na siya Great Commission, but greatest commission. In other words, before nilakaw si Jesus, doon na siya mandate nga iyang gipabuhat sa iyang mga disciples. Doon ay assignment nga iyang gihatag sa iyang mga disciples. Therefore, while waiting for His coming back, while waiting for the blessing to continue to be poured out, number one is we need to obey the mandate of God. Og mao ni igsoon ang atong ginatrabaho karon og kanunay natong ginapush sa matag usa ka nato para masabtan nato nga mao di ni siya ang centrality sa atong Christian life. Nindot nga nagtrabaho ka, nagnegosyo ka, nagpatukod kag balay, nagpadako ka sa iyong business, praise God, kinahanglan nato na. But do not forget that the ultimate mandate that God has given us as His children, and that is to win souls and make disciples. Can I hear an amen? Mao ni ang na-miss sa mga Christianity actually. I had the privilege last Friday evening to share with at least 50 pastors in Davao. Nung nag-travel me pa Davao just to share this vision to the pastors. O wala ko ilain nga gi-expound, nga gi-reveal ni Lord, nga tell them about my mandate. Because many pastors today forget about this mandate. Yes, nag-preach. Yes, nasa church. Pero to train people, to equip people to go and make disciple, wala na kay natagan og pagtagad. And after my sharing, many pastors came to me, ingon sila, Pastor, I am refreshed. The Lord has reminded me tonight. Because I firmly believe na mao ni siya ang dapat nga gikabisihan nato while waiting. Can I hear an amen? Lami ra kay magingon, Lord, balik na Ginoo kay lisod na ang kahintang. Ingon si Lord, anak, what about my mandate? Did you take care of my mandate? Because mao ni siya ang gusto ni Lord nga makita sa iyang mga katawhan nga nasabtan nato. That's why in our journey in GCM family, no one is left behind. Can I hear an amen? Walay exempted. Of course, kung wala pa ka nag-participate, dili nagpasabot nga dili na ka mag-participate, but you pray, you ask the Lord, Lord, how can I participate for the mandate that you have through this family of GCM? Because I want to be part in this journey of winning souls and making disciples. While waiting. Nakasayad man gyud tang tanan. Nga ang tanan natong gipundar aning kalibutan, biyaan ra man ginato ni. Kay bauta ni ana. Pero bisan pa na-inform ta niya na o nakasayod ta niya na, still, dito na to, gigugol ta na ng atong oras, nga kay bawta, biyaan ra na to. Kay balota nga ang mulungtad hangtod sa walay kahangturan, ang atong relasyon sa Ginoo. Kay bawta nga ang bunga nga gidesign ni Lord para sa ato, fruit that will last and that is soul added to His kingdom through our ministry. But yet, na-deceive kita kay dito na tanan ang atong trabaho sa pagpundar sa mga temporaryo. I am reminding everyone. Well, I appreciate a person nga grabe siya ka-busy sa iyang business, busy sa iyang trabaho, and yet dili niya makalimtan nga he is or she is equally busy to promote the kingdom agenda ni Lord. Palakpakan nato si Lord niya na para sa matagusa nga grabe gibalansin niya ang iyang kinabuhi. Makita nimo nagtrabaho, gugol og trabaho, pero di niya makalimtan ang mandato ni Lord.
Because si Lord naghatag nini alang kanato. So this is number one attitude. Of course, dili nato makalimtan ang versicle sa Bible nga ginahatag na kanunay kanato ang Matthew 28:19 and 20. Just to remind us. It's good to be reminded. Amen? It's good to be reminded. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Go therefore. This go speaks about win souls. Go therefore and make disciples. Because you cannot disciple a person unless that person na win back nimo kay Lord. Mao nang lisod kayo mag-advise sa tao nga wala pa nag-decide nga ubalik sa Ginoo, lisod i-advise. Lisod kay nimo siya i-convince sa mga principle nga nasa Bible kung kanang nga person wala pa siya nag-decide nga mobalik sa sabakan sa Ginoo. Lisod kay i-convince. Kasi para niya layo kayo ang direksyon sa iyang mindset. Kaya ang pinakauna nga atong ginahimo sa tao, i-offer nato ang free gift of salvation. Accept Jesus Christ as your Lord and Savior and receive the forgiveness of your sins, as the Bible said. And after that, let's make disciple. Mao ni ang mandate ni Lord para sa ato. Ang verse 20 ingon siya, teaching them to observe. In other translation, teaching them to obey all things that I have commanded you, and lo, I am with you always, even to the very end of the age. Can I hear an amen? I am reminding everyone, Igsoon, while waiting, let's do the job. Let's carry the mandate. Let's say all together sa atong team, let's obey the command of the Lord. And what is the commandment of the Lord? Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, with all your total being. And after that, love your neighbor as yourself. And that is all about the centrality of the command of God. And when you love God, then you begin to have compassion to people. Kaya ang expression sa imong gugma sa Dios, imong i-express sa gugma nimo sa tao. Labi na pag nakasayod ka nga kini nga tawo walay relasyon sa Ginoo, nagpatuyang lang sa iyang kinabuhi. Do not condemn, do not judge, but begin to connect with compassion. Mao na nga atong strategy. We never condemn sinners. But we reach them according sa ginahatag ni Lord sa atong opportunity. That's why si Lord naghatag ani sa atong nga kind of love, kind of forgiveness, mausad nga amount nga atong gina-share ngadto sa mga katawhan sa atong palibot. So obedience to the mandate is very important. I remember a story in the Bible, si Noah. No, si Noah, unsa iyang gihimo? Nag-obey lang siya sa command ni Lord. Unsa man ang gipahimo ni Lord kay Noah? Noah, magbuhat kag arka. Thousands of years si Noah wa kakitag dagat, wa kakitag baha o tubig nga napundo. And yet Noah said to his God, "Yes, Lord, because you say so." Og dinhi ko nagdraw og lesson kay Noah that obedience, or Noah obeyed in faith, even Noah don't know yet the result. Just follow and obey God's direction and guidance. Kining atong usay pagasigurista gi-apply nato karon sa atong panahon. Mutuman lang ko kung makakita ko resulta, grabe. Nag-una-una man. Magtuman lang ko kung duna na ebidensya. Oh yes, but si Lord duna siya ginapahimo sa ato nga siya ray nakakita sa resulta, ang iyang gi-require sa ato is mag-obey ra gyud niya. Obedience is the key. And nahibalota sa story sa Bible, even ang mga tao nga giwalihan ni Noah, grabing pagkutsya, grabe ang ilang pagbalibad, grabe ang negative nga reaction nila against Noah, to the point nga giingnan nila si Noah na buang na gid ni si Noah. Amang ka makakitag tubig nga ang iyang gipatukod nga arka tuwa pa gyud sa tuktok sa bukid. Kung naa may baha nga mahitabo, di kina makaabot didto. Pero Noah obeyed the specific instruction from God. That is a lesson.
Noah meditate upon the presence of God and God gave him the detail nga iyang pagabuhaton. The dimension of the ark. Dili siya architect, dili po siya engineer si Noah, pero by virtue sa iyang pag-listen sa instruction ni Lord, nakahimo siya arka nga bisan pag 40 diyas nga ulan og baha, wa gyud nabuslot. Made of wood. Puno og mga paris sa mga mananap. Kay siyam ra gyud sila ka mga tawo nakasulod. Ang kauban nila sa arka mga mananap na, pero wa gyud nalunod. Ngano man, Noah obeyed the specific instruction from God. Hingnay mong katapad, obedience is the key. That's why we need to have the word. Kay unsa man dayang imong i-obey kung wala kay word. That's why we need to study, to meditate the word of God. Kay dito si Lord mag-speak sa imo, anak, mao ni kung plano nimo, anak, mao ni imong pagabuhaton, anak, gusto ta ka mahimo kang mamilyonaryo, maprosperous ang imong kinabuhi, anak. Dito ka makadungog sa mensahe niya. And then by virtue of your relationship with Him, mo ka, Lord, unsaon man. Lord, ingani akong kahimtang, unsaon man, and the Lord will keep you giving you His word of instruction. Go to this person, connect to this person. You need what we call destiny helper. You cannot do it your own. And when sa diyang muduol ka sa mga tao, nga gi-bless ni Lord, dito ka makadawat og directions. I believe in our time today, this discipleship process that we have, ginagamit ni Lord para sa ato, aron ang imong kinabuhi maayos. Can I hear an amen? Kinsabay mo ingon diha nga naayos ang akong kinabuhi sa diyang nagpa-disciple nako. Amen. Kami, that is our testimony. I have been a pastor for 26 years now, but for the past 15 years of my being a pastor, wala ko'y mentor. Kaya akong ministry na tormentor. Kaya walay mentor. When I begin to understand that I need someone because God told me, I believe, because the desire of my heart, Lord, I need someone. I will not go back to my ministry, Lord, unless dunay someone, Lord, nga mag-teach sa ako for your ways. And God is so faithful. He gave me mentor. The same sa atong tanan, unless wala kay gi-recognize mo nang gi-share na ako sa mga pastors sa Davao, yun ako, pagka lonely kayo ang atong life sa ministry kung walay someone nga gina-honor nato. Honoring means listen to his advice, ask question, and then ask for guidance for that mentor. Kasi daghan ta gi-honor, gina-honor na ako ni siya, gina-honor na to siya. Pero actually, wala kay relasyon. That is another kind of honoring. But lahi ra gyud kung na kay someone nga mayong ka, the moment magkalisod ko, the moment na ako'y victory, the moment na ako'y mga situation like this, I need to go to my mentor, my leaders. Look at the testimony of Sister Ching. Nakatawa ko sa iyang pag-share sa ako because ingon siya, Pastor, excited na kay ko sa akong dibo. Mag 60 years old na ko, magdibo ko, Pastor. Wala ko naghimo ani for the past akong mga years, but this time, I need to prepare this so much. So excited sad me, lay down everything. After pila ka weeks, balik sa ako, Pastor, di madayon akong dibo, kay na mas grabe nga dibo nga mahitabo. So rejoice, ingon ako sa iya. Why? Unless do na kay someone nga gi-honor, I believe by His grace, do na guidance si Lord sa ato. Kaysa ikaw lang, then malugmok ang imong kasing-kasing. We need this, Igsoon. Ikinahanglan nato ni. But the first thing na attitude nato while waiting is obedience to the mandate of the Lord. Let's proceed to number 2. While waiting, do not make Ismael. Kinsa mga story inyo madungog ani? Abraham. Na-promise si Lord sa iya, Abraham, mahimo kang father. Atong basahon, Genesis chapter 15. Pili lang ako ang verse. Verse 1 and verse 2. Genesis 15. After these things, the word of the Lord came to Abram. Dili pa sa Abraham, but Abram pa. In a vision saying, do not be afraid, Abram. I am your shield,
your exceedingly great reward. Grabe nga promise, no? I am your shield, protection, and exceedingly great reward. Meaning sa reward, paboran ta ka Abraham. O ang problema ni Abraham during that time, wala siya anak. May asawa lang, walay anak. And God promised him that Abraham will become the father of all nations. Din doon ay massive yung conversation nila. Tagaan ta mo assignment karong nga week. Basahan niyo yung Genesis 15. But let me proceed verse number 2. Yung siya. But Abraham said to the Lord God, what will you give me seeing I go childless and the heir of my house is Eliezer of Damascus. Iyaragid taong servant ang iyang heir of the house. Pero ang story nagingon si Lord, I will give you your own descendants. But look at what happened with Abraham. While waiting, mao na ang iyang attitude nga dili nato sundugon. Let's proceed. Genesis 16 verse 1 and 2. Mao na ang attitude ni Abraham while waiting. Di nato ni sundugon but mag-learn ta ni ini. Let's learn. Chapter 16 verse 1. Ako na siyang i-proceed dito. Now Sarai, Abraham's wife, had borne him no children. And she had an Egyptian maidservant whose name was Hagar. Verse number 2. So Sarai said to Abraham, see now, the Lord has restrained me from bearing children. Please go into my maid. Perhaps I shall obtain children by her. And Abraham heeded the voice of Sarai. Kamu na lang magsumpay-sumpay aning istorya sa kind of wife na si Abraham. Grabe, nag-suggest. May imagine ako sa Abraham nga pag-suggest sa iyang asawa, nigsulod og kwarto og nagnyon, yes! At least approve sa akong asawa. Wa man siya nag-resist. So, unsay nitabo? Abraham made Ismael. Mao ba'y promise ni Lord saya? Dili. Pero nag-divert siya. Og mao ni ang atong attitude nga dapat bantayan while waiting. Daghan kag promise na receive kay Lord. Anak, panalanginan ta ka. Anak, kabi mga nindot kayong blessing. Wala ka naghulat sa will ni Lord. Nagbuot-buot ka. It's a warning. Can I hear an amen? The diversion of Abraham's plan with his wife Sarah. Grabe. Nagkasinabot silang duha. Approve without thinking. Kaya ma-imagine ako, ma-connect na ako karon. Unsay nahitabo sa nasod nga Israel. Presently, I am updated up to this morning what's going on in Israel and the surrounding nation with my friend Amir Sharfati. And as look back as I study this verse, ingon ako, Lord, maoni ang resulta sa paghimo ni Abraham o Ismael. Hangtod niya sila ning kalibutan, walay katapusan nga gubot o gera tungod sa descendants ni Ismael. Tungod kay si Abraham, nag-divert ang iyang atensyon nga naghimo siya iyahang kaugalingong plano. Igsoon delikado pag maghimo kag kaugalingong plano. It's a warning. Are you there? This is a serious thing, igsoon. Daghan mga Christians nag-serve kay Lord, nindot na untang dagan, nag-divert. Gusto na sila mabalik sa Ginoo, naggukod-gukod katong ilang gipang divert. O gato nang i-cut off na kind of attitude because dili siya basta lang. Yes, it is true that the Lord will forgive. It is true that the Lord will release, will cleanse us. But Satan has that argument. That's why, by the grace of God, even though Satan will come to us and tempt us, we can say altogether that I cannot
be of being a deceive, ma-deceive anymore sa Satan, but the Lord will give me direction for this. Praise God for it. That's why ang lesson nga itong ma-learn is ayaw pagbuot-buot o pag-una-una kay Lord. Klaro ba na siya? Amen ba na siya? Do not take matters into your hands while waiting. Always go back to the presence of God while waiting. Tanan na ta, halos kita tanan na history nga na-disgrasya gyud kay wa lagi kahuwat. Salamat sa Ginoo sa iyang restoration. Pero kung atong balikan, daghan kay ta din na biktima, kay wala kahulat, nag-una-una na wala gyud, dagma gyud. Lisod ang kinabuhi. Nag-serve na kay Lord, sigukod ang enemy. Pero ningon ang pulong sa Ginoo, dili na siya maka-effect sa ato. Pero kung imong entertain, madisturbo ang imong mindset. But today, we are here to say, Lord, we will never make Ismael. We will go straight to your word and to your direction. While waiting is doing the right thing in God's way as we wait. It's okay to be hungry, but don't be desperate with the blessing. Be desperate on God. Is that an amen? Natural nga gutmon ka. Nangandoy ka, giuhaw ka ng mga butanga. Pero ayaw paging desperado kasi pag desperado ka, ingon pa sa uban, pwede kang magkapit sa patalim. Kasi desperado eh. But instead, ingon siya, be desperate on God. Be desperate for God instead. Kaya kung desperado ka na kay situation nga lisod, dito ka kay Lord maging desperado. Ayaw pag-divert og attention sa laing mga butang kay madisgrasya gyud ka. Common situation? Pag nagproblema ka, sayop ka nga lugar imong adtuan, sayop ka nga tao ang imong pangayong advice, madisgrasya gyud ka. Pag naa kay problema. Pag dili gani sa presensya sa Ginoo ang imong adtuan, kay nagka-problema ka sa imong kinabuhi, sigurado ko na dito ang advice ni Satan nga arang ninduta cute paminawon, pero dadon ka niya dito sa bangin. Sa situation nga down ka, discouraged ka, desperado ka, muadto ka sa mga lugar nga questionable, daghan dito nindot nga imong makit-an. Cute. Nindot nga mga advice for a night. Pero ang suffering will be lifetime. It's a warning. It's a warning. I am giving you this because the Lord wants us to really have that attitude, the right attitude, while waiting. Before a miracle nga mahitabo, dunay gipromise si Lord. Ang tanang milagro nga mahitabo, bunga na sa saad. Dunay gisaad, that's why dunay milagro. Dunay naka-lay down diha, that's why nahitabo siya. And praise God, everything is in the record already. The Word of God. Discover them and then go your way according to the direction of the Lord. Mao ni igsoon ang atong discipleship. Mao ni gina-strengthen nato ang family. Pag minyo ka, stick to your family. Stick to your wife. Stick to your husband. Minyo na ka. That's the direction of the Lord. God said, I hate divorce. I hate a man nga maging unfaithful sa siyang wife. Grabe si Lord. Nasuko siya ni Ana. So the discipleship journey is stick to the family that the Lord has given us. And be faithful. Pipila lang na igsoon, daghan pa kayo nga i-guide ni Lord sa ato. Praise God for His grace, for God is restoring us. Can I hear an amen? Never si Lord nag-condemn sa ato. Yes, may mga sipyata, may mga sayop ta nga na decision before ta nag-commit kay Lord. And when the time nga naghimot tag-commitment kay Lord, Lord, I want to listen to you, stick to you, Lord God. Whatever promise you have given me, then Lord, I will never make Ismael. Because the suffering will so great. Hebrews 11:6 declares, but without faith it is impossible to please Him, for he who comes to God must believe that He is, and that
He is a rewarder of those who diligently seek Him. Rewarder si Lord igsoon. Rewarders siya. Kadtong nangita niya nga kinasing-kasing tinud-anay, consistent, dili orong sulong na commitment, si Lord mag-reward. That's why excited ko sa mga nag-commit kay Lord. Excited ko. Excited ni pastor nga magtanaw. Even though karon murag ang kinabuhi ni Solomon, pero dito ko nag-stick on sa gi-promise ni Lord. As long as this person will become true to his commitment to God, one day, even now, breakthrough is coming. Breakthrough is coming. According to the Bible. He is a rewarder. Are we learning this morning? Number 3, attitude. Don't go outside of bounds of your assignment while waiting. Ingna imong katapat, do na kay assignment. Humana ang imong assignment. Gigamit na ko nga word tungod kay makarelate ang tanan sa eskwelahan. Na-picture out na ko si Lord ba? He is our teacher, di ba? Magtutudlo man nato siya. Kitang tanan mga estudyante niya, disciples. One day, ang atong magtutudlo, nilakaw. Before sa nilakaw, naghatag siya og assignment. Unsang expect sa magtutudlo sa iyang pagbalik? Unsang iyang expect? Unsang una niyang pangutana sa iyang mga estudyante? Pass your assignment. Inyo bang gihimo ang akong assignment nga gipahimo ninyo? Ang problema, kung while naglakaw ang atong teacher, naghimo kag kaugalingon nimong trabaho, nga wala sa gipahimo sa imong teacher nimo. Ang pangutana, Sir, pasado ko, sir? Makagraduate ko, sir? O, mga teacher, kabono mo sa inyong tubag. Graduate sa imong mata? Wala ni mo buhata imong assignment, niya mag-expect ka nga mag-graduate ka? So simple. Mao na yung giingon sa Matthew 7:21-23. Many will say to me in the last days, Lord, Lord, did we prophesy? Did we heal the sick? Did we proclaim your word to the people? Did we do this? And manindot, unsa ingon sa master, depart from me, you evil doers. Lawlessness ang tawag dito. I never knew you. I believe it's all about the assignment. It's all about the life being connected in relationship while away siya. Kaya naman tayo panultihon lagi, when the cat is away, kabawagod mo, no? The mouse will play. Pagbalik sa cat, ang tanan magbehave kunuhay. Pero wala gihimo ang buluhaton sa Ginoo. So, number three nga attitude is, don't go out or outside, go outside of the bounds of your assignment while waiting. Klaro ba nga itong assignment? Ayaw pagawas diha. Kauban imong pamilya, win souls and make disciple. Kauban imong pamilya, mag-serve mo kay Lord. That is our assignment. Pag nag-business ka, kauban si Lord sa imong business. Assignment na to na. Na kay mga tao nga mamit, tell them about the love of the Lord, even invite them to the family. That is our assignment. Ngano nga ito pamanglibugon? Kita ramay naglisod-lisod, nga namay simple nga gipahimo ni Lord. And while nagahimo ta niya na, maayos ang atong kinabuhi. That's why God is telling us, just fulfill the mandate or the assignment that I have given you. Nag-relate ko din sa life ni King Saul sa Old Testament.
King Saul disobeyed God's command and began to create his own way to please the Lord or in pleasing the Lord. The Lord rejected him as king over Israel. Why? Because Saul began to make his way. I did it my way, ingon si Saul. There is a clear message of God to prophet Samuel, but Saul diverted it by having sa iyang gusto lang nga mahitabo. So, unsay resulta? Without mercy sa judgment, without mercy, wa na'y kaluoy ang Dios. God rejected him as king over Israel. Kaya mo, ang plano ni Lord, pwede na forever si King Saul na ang king sa Israel if King Saul obeyed the Lord. But when King Saul disobeyed the Lord, so quick the Lord has the plan B. Next plan. And there David become the next king. So unsay nahimo ni Saul? Nag-disobey siya. Nag-divert siya sa iyang assignment. That's why there is a verse in the Bible that says, obedience is better than sacrifice. Og dili nato ni sundugon igsoon. Kana mo yung bahalag, dili ka ko faithful kay Lord. Wala kayo nag-serve kay Lord. Wala ko ga-participate sa win souls and make disciple. Nabitaw ko'y offering. Mag-sacrifice bitaw ko niya. Ingon si Lord, anak, your obedience is better than your sacrifice. Og mauning tendency sa mga churches before. Bahalag dili sila active, wa sila ipakailam sa ministry, basta kay nag-support sila, feeling nila silang hari kasi nag-support eh. God is telling everyone, my heart for you is for you to connect to my heart and obey what I commanded. Can we say this together? Obedience is better than sacrifice, or do you want to say it? So I pray that this word will really connect it to our hearts. Lord, I will obey. I will obey. I will never convert, Lord. You have your special assignment from the Lord. Do your assignment. Individually, doon ay ginapahimo si Lord sa ato. Bunga na sa imong meditation. Na kami ma-amaze ni Pastora nga doon ay mga disciples, grabe, sutoy yun. Trabaho yung pag-ayo. Amo silang, uy, busy kay ka. Pastor, this is God's revelations. Oh, go ahead. Go ahead. You have your assignment. Kinsa man may nga magyon, oy, slow down lang, oy, ayaw sa. Kinsa man may magsultiana, as long as you have the word. Because atong gina-develop ang personal natong connection sa atong Ginoo. Do not be impatient while waiting. Kay mao ning grabe nga gina-deal ni Lord sa ato. Stay where you are planted. Wait on God. Magpabilin ka asa kagitanom, hulat sa Ginoo diha. Ayaw pagbalhin-balhin kay dili ka mapundar. Inigbalhin nimo dito, maurag gihapon ang challenge. Asa ka mo dito, maurag gihapon. Then you have to stay, be planted. Kung asa ka ni Lord, gibutang and wait upon Him. Can I hear an amen to that? Habakkuk chapter 2 verse 3, it says here, for the vision is yet for an appointed time. Appointed time. Kinsa nang appointed time? Kay Lord na nga time. But at the end, it will speak. Mahitabo siya, magmanifest siya, and it will not lie. Though it tarries. Malangan kunuhay, malangan siya. Wait for it because it will surely come. It will not tarry. Did you receive this? As long as you have the clear word ni Lord, grabe ka itong mga nag-receive o mga promises ni Lord sa inyong mga devotional, balikin ninyo to. I have my notebook there. Every time mag-adto kog mga mentoring, mag-adto kog mga may mag-preach, ginasulat na ako ng mga verses and then ginapamalandungan ako, Lord, is this also your promise to me? When it confirms it's my promise, akong ginasulat, akong ginabalikan, akong ginabasa, Lord, remember your word. I receive this, Lord. Because I have my relationship with God. I can tell Him also, Lord, remember your word. As the Lord says to me, remember my son.
Relationship is all about remember. Remember. That's why when God says and declares sa dihang gihatag ni Lord sa ato, dili ta mo undang anuman mahitabo gayon. Mahitabo siya. Even wala ko, mahitabo nga naman is the Word of God. That's why ingon ako, Lord, dili ko gusto nga kung mahitabo imong plano, wala ko dito, Lord, dili ko gusto. Gusto ko may imong part, Lord. Sa dihang mo showdown ka, tuwa ko dito, Lord, nag-receive ko. The day nga magbuhos kag blessing, Lord, tuwa ko dito, Lord, di ko pwedeng absent. Kaya nga naman, maumana ang portion nga atong gipaabot nga na kaniya. So, our assignment speaks about that so that makita nato kining tanan. And the attitude we have is this, Habakkuk chapter 3 verse 17 to 19. Though the fig tree may not blossom nor fruit be on the vines, though the labor of the olive may fail, and the fields yield no fruit, though the flock may be cut off from the fold, and there will be no herd in the stalls. Look at this verse 18. Yet. Say the word yet. Declare, we day want to say it. Yet I will rejoice in the Lord. I will joy in the God of my salvation. Palakpakan nato si Lord niya na. Gusto ko maghimog prophetic declaration sa imong life. Naay mga discouraging moments sa imong life. Naay mga dismayado nga situation sa imong business, sa imong trabaho, murag palpak, murag lisod. The Bible said, yet I will rejoice in the Lord. I will joy in the God of my salvation. Meaning to say, wala dito nakasalalay ang imong kinabuhi. Ikinahanglan mag-decide tanan igsoon. Kayo usahay attach kayo atong kinabuhi sa kwarta, sa atong business, sa atong trabaho. Grabe murag tuwa dito atong kinabuhi igsoon. Wala dito ang imong kinabuhi nahas Ginoo. I tell you. Even attach ka sa person nga kung wala ni siya, magunsa mo lang ko. Igsoon. Asa man na siya kaniadto, wa man na nimo. Karon nahimo na nimong kinabuhi siya. Kay Lord ang atong kinabuhi. Kaya gipakita din sa verse 17, worst ni nga situation. Verse 17. Worst ni nga situation, dili ni ordinaryo. Wala gayod. Zero. Wa dya mo. Yet, ingon si Habakkuk, gi-challenge niya ang mga tao, yet, my hope is in the Lord. Mao ni ang mga learning nato igsoon. Kay kung atong kinabuhi nakasalalay sa situation sa palibot, pagkanindot mag-serve kay Lord, oy, nay kwarta, oy, ubanon siya, okay trabaho, pagkanindot mag-serve kay Lord. One day, dunay pagsulay. Dili na ba maayo mag-serve kay Lord? Dapat dili. Let's learn from it, igsoon. And as we wait upon the Lord, focus on your assignment. Ayaw pag-slow down. Active ka kay kaniadto. Grabe, everyday ministry ka. Grabe imong prayer. Power kay imong prayer. Pero may problema lang nang abot. Di na ka mo show up, mo absent na ka, wa na kay gana, wake up, igsoon. That is not the right attitude. Can I hear an amen to that? Amen. Number 4, be patient in hope while waiting. I-connect na ko ang word na patient sa hope. No? Samtang nag-develop kag attitude na patience, pero adunay hope nga imong gitanaw. O kanang hope na sa unahan, that's why you have to journey with it. In Psalm chapter 40 verse 1 to 3, mao ning gingon sa word ni Lord. I waited patiently for the Lord. Waited patiently. And He inclined to me, and He heard my cry. As you wait, are you crying before the Lord in prayer? Then God is telling us, anak, I heard your cry.
He also brought me up out of the horrible pit, out of my miry clay, and set my feet upon a rock, and established my steps. Can you claim that word? Verse number 3, it says, He has put a new song in my mouth, praise to our God. Many will see it, and fear, and will trust in the Lord. Life testimony ni Igsoon. Kay balo ang mga tao nga nakay trouble, nakay struggle, yet you keep on serving the Lord, you keep on praising the Lord with hope. And then the declaration is this, many will see it and fear and will trust in the Lord. Can you imagine, sa time nga nagka-problema ka, sa time nga down kay ka, naay na panalanginan nimo? Og naay nag-decide nga mag-serve sa Ginoo tungod sa imong situation, nga during the time, lugmo ka sa imong kahimtang. That is amazing story. Og ganong nahitabo na siya, tungod kay ang verse 1 imong gihimo. Na minaw kas Ginoo, you cried out to God instead of crying to the people. That is why nag-advise ko sa inyo, kung ikaw part ka sa JCM family, I make this advice to you, pag na kay problema, ayaw ibutang sa social media. Akong advice na sa inyo. Kung naakay kaligot-got, kasuko, nakay kaaway during the time, naglagot ka, please, ayaw ibutang sa social media. Ngang tanan, gihimo nimong manghuhula. Magbutang ka di, suko kay ko niya karon. Ang tanan ni nakabasa, kinsa ka nang iyang kasukan, no? Nanguhula tanan. Please, that is not our way. When you are discouraged, kay namang mga discouragement. When you are in trouble, kay naamang gyud siya. In this world, we may have trouble. Kung doon ay mga dismiyado nga sitwasyon sa imong life, naagi na siya, kay naapabuhi pang demonyo hangtod karon, o gayaw pag-ampo nga unta, maborn again si Satan. Kay mali na nga prayer. But instead, when you are on that trouble, cry out to God. Okay, another advice, after you crying out to God, believe that everything is in His hands already. Ang uban sa ato, nag-cried out na kay Lord, pag human og pray, nangitag friends para gi-share ang tanan. Kabaw ka, sakit kay kung gibati, human na ka nag-cried out kay Lord. Gawas kung wala pa ka naka-pray, unya, makaadto ka sa mga kauban nimo sa cell group, ang iyang mag-pray ta. Human yung pray as if everything okay na. Milagro na igsoon, pero mauna ang gihulat ni Lord sa ato. Go to the right person. Asa ka mga advice, go to the right person. Go to the right leader. Go to the right man or woman para mag-address sa mong situation. And surely, I tell you, tagaan ka ni Lord. Tagaan ka. Ayaw lang bisan kinsa. Is that a good advice? So leaders, monitor niyo yung mga people. No? Naman tayo mga Facebook. May monitor po niyo, tanaw niyo, uy, kinsa man eh. Murag ako maning disciple lagi. Private message dayon. Please delete your posts in social media. I-delete. Ipa-delete yun. Kay basig mag-trending pa na. No? Pag mag-trending na, delikado, daghan madamay. Nga naman, asa man ni siya gasimba? Kinsa may leader ani? Kinsa may pastor ani? Ahangtod sa pastora, damay tanan. Kinsa may mentor sa ilang pastor? Mudamay na to. Kinsa may bishop day alag piting taasa sa nadamay. Work na ni Satan to ruin the kingdom of God. Kaya dili ka pwede nga mahimong instrument ni Satan. Ingnay mong katabad, instrument ka ni Lord. Can I hear an amen? So very important nga doon natay right attitude, no? Patient in hope. We are growing and becoming stronger as we wait for God's continuous manifestation of His plan and purpose. We are growing, we are becoming stronger. Can I hear an amen to that? Growing na stronger pa. That is your portion. Problema ka lang. Anak ko sa Diyos. O, di ang problema, natamakan mo, kay anak man ka sa Diyos.
So that you will experience this becoming stronger as you wait for God's continuous manifestation of His plan and purpose. Dunay plano nga nindot si Lord nimo. Always remember that. Kana mga maot nga plano karon giagian ra nimo. Please, ayaw hapiti. Ayaw puyi. Kay imo lang ang agian. Kay dunay giandam si Lord sa imo nga nindot kaayo nga plano. Kaya hanto dili nimo maabot ka ng nindot, ayaw pag-undang. Dili ni mao, di ni kining kagubot, di ni siya mao. Dunay mao dito sa unahan at tuon ako to. That will be your attitude. Ayaw pagstay diha. Kay si Lord dunay giandam nato. Wonderful manifestation of His plan and purpose. Where in fact, giingnan sa Ginoo ang iyang mga disciples sa Acts chapter 1 verse 4, wait on the promise of the Father. Yun siya. And being assembled together with them, He commanded them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father, which He said, you have heard from me. Dunay promise si Lord. This time, ang context, they're about to spread out para mag-preach sa gospel. Nang guol silang tanan, kinsa may mutabang nato, unsa man atong himuon dito, ingon si Lord, wait. I will give you. Dunay solusyon si Lord. Ingnay mong katapat, dunay solusyon. Wait upon the Lord. Listen to His instruction. Kaya pag-abot sa Acts 1:8, as far as the disciple is concerned, ingon siya, you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be my witnesses to me. You shall be witnesses to me in Jerusalem, in all Judea, Samaria, and to the ends of the earth. The Holy Spirit. That's why ang number 5 and the last point akong i-continue, maintain your relationship with the Holy Spirit while waiting. Honor the Holy Spirit. Listen to His still small voice. And the best way to listen to the Holy Spirit is when you spend your time in worship to God during your personal devotion. Even during sa time nga nagabiyahe ka, during sa time nga nagatrabaho ka, nagabusiness ka, na dinha ang move sa Holy Spirit nimo. Dili siya exclusive sa imong balay. Where in fact, ingon siya, I am with you. I will be with you. Power ka na siya exoon. While waiting, mag-enjoy ta. While waiting, the Lord has given us the opportunity nga mag-enjoy ta sa intimacy with the Holy Spirit. Doon ay story din sa Luke chapter 2. No? Luke chapter 2, verse 25 to 32. Ingon siya din, and behold, there was a man in Jerusalem whose name was Simeon. And this man was just a devout, waiting for the consolation of Israel, and the Holy Spirit was upon him. O kung saan gipaabot ni Simeon, tigulang na siya, hapit na siya mamatay, pero dili siya mamatay not until ma-fulfill unsang gi-promise sa Ginoo niya. O kung saan gi-promise. Next verse. And it had been revealed to him by the Holy Spirit that he would not see death before he had seen the Lord's Christ. Pagkanindot na kinabuhi. Na siya'y saad iyang gipaabot, di siya mamatay, hangtod di niya makitaan ang Ginoo, si Jesus Christ. Verse 27, so he came by the Spirit into the temple, and when the parents brought in the child Jesus to do for him according to the custom of the law, he took him up in his arms and blessed God and said, tanawan na iyang gisulti, Lord, now you are letting your servant depart in peace according to your word, for my eyes have seen your salvation. Nindot kayo ni siya nga prayer na to. Sa imong loved ones. That's my prayer sa akong unsaved loved ones. Lord, ayaw siya kuhaa hangto dili siya makailan nimo. That's my prayer. Si Simeon, hangto di siya makita kay Lord Jesus Christ, dili siya mamatay. Now nakakita siya, ingon siya, Lord, pwede na. Let your servant go in peace. After all, I am saved. After all, I have seen the salvation.
But again, Lord, thy will be done. Og mao ni atong prayer tanan. I-enjoy na ang life in the Lord because God is telling us, I have something best, great, para diha kaninyo. That's why, ang nag-led kay Simeon dinhi all throughout sa iyang life is the Holy Spirit. The Holy Spirit. Therefore, let us develop intimacy with the Holy Spirit, communion with the Holy Spirit. Waiting time is not wasted time while we develop to grow our relationship with the Holy Spirit. Waiting time is not wasted time. When you develop and grow in your relationship with the Holy Spirit. Makita na ako ni sa mga disciple, grabe, nag-enjoy. Nag-enjoy. Prayer time, nag-enjoy. Discipleship time, nag-enjoy. Cell group, nag-enjoy. Simbalay, nag-enjoy. Why? It is the Holy Spirit. The Holy Spirit is my comforter and friend. Can I hear an amen? He is our comforter. He is our friend. Ayaw na yan pag-ras sa tao para magpa-comfort ka. Call upon the name of Jesus and the Holy Spirit will come. Kitang tanan nagawentro og problem. This is my advice to you. Kung doon na kay relasyon kay Lord, call upon His name. Wait upon Him. Before ka mag-move, before ka mag-make decisions. Ayaw itugot ang mga tao mag-decide para sa imo. Ang mga tao nga mag-advise sa imo, kung sila connected kay Lord, I tell you, mag-confirm sa word nga gi-reveal ni Lord sa imo. Dili mag-contradict. Kay mao na siyang essence sa power sa Holy Spirit nga nagamove sa atong tanan. Let me add for the last, number 6. It's all about prayer is how we wait for the promise. Prayer. Say the word prayer. Dili ayaw gyud i-underestimate ang pag-ampo. Ang pag-ampo nga gikan sa kasing-kasing. Ang paggahin og panahon sa mga pag-ampo mao nay makabuild sa imong life as we wait upon the Lord. Because prayer speaks about relationship connection. Intimacy. You're listening to God and you're talking back to Him by telling God about everything in your heart. That is prayer. Di lang kay nag-prayer session ka, humana. Even as you walk, you can pray. Apply, watch and pray. Because this is the best experience that we have while waiting. Breakthrough is coming and breakthrough is here and now as we declare. Because God always hear us when we pray. Asa maminaw ang amahan sa iyang mga anak. Una akong gingon, kanang mga bata diha nga nagadula everyday, wala sila labot sa ako. Badlongon ako ni sila usay, dili sila maminaw sa ako because I have no relationship with them. But for the respect nga hibalo sila nga pastor, maminaw sila sa ako, but after nga wala sila diha, wala na ko'y connection sa ilaha. The same is true with us. Kung wala kay deep nga gidevelop nga relation kay Lord, bisan pag mutawag ka niya, mingon siya, do this person has a relationship with me? Because this is the protocol in heaven, relationship. Kaya dili tanan nga nagtawag sa iya, Lord, Lord, iyang i-honor, dili tanan. Only those, una, nagkaroon ng relasyon niya, o kanang nagkarelasyon niya, ingon ang Bible, they obey what I commanded them to do. Kaya kung ikaw nag-develop, dili pa perfect, dagantag sayop, dagantag mali, dagantag sipyat, pero gina-develop ni mo, Lord, magduol ko sa imo, Lord, have mercy upon me. And when you use that word, God's mercy will fall upon you. Every time you pray, the Lord will listen to you. Kaya sa imo, grabe ka, precious ang prayer. Ako, ginatagaan ko ni Lord, anak nga, gitawag na ako nga, opportunity. Every time asa kumuadto, someone will tell me, can you pray? Can you lead us in prayer? Pero I will never use that as just a common thing. I always ask the Lord. That's why na-develop sa ako every time, even pa before, every time tawagon ko na mag-ampo, seldom lang, nabilang lang ako siguro sa pila lang kabisis, nga akong isulat ang akong prayer. Because I want to pray
with the leading of the Holy Spirit in that particular situation. Why? Nag-develop ko personal relationship kay Lord. I want to open my mouth as I hear from God to speak this word. Para nako dili siya common lang ang prayer. It's a precious opportunity gayon. Use that igsoon. Sa morning prayer nato, kung mapansin niyo, kung critical mo sa morning prayer, and I believe wala na din sa ato, but just to give an example, maingon mo nga, kining atong prayer request taga Sabado ba, maurag yun gihapon. Usa na ni katuig ba, 2024 harvest, maurag yun siya gihapon. Pero that is not actually the purpose. The purpose is we have the concern, but when you open your mouth, listen to the voice of the Holy Spirit. Ikaw ang mag-develop. Kaya mapansin nyo, ang tanan nag-lead sa prayer, iba-iba sila. Nga naman, they pray according to the abundance of their hearts. Ang uban nindot sad kasi first time ilang gisulat, ilang gibasa, nindot sad gihapon kasi nakakonect siya. Meaning to say, pray from the depths of your heart. While waiting, prayer is very, very powerful. Dili ka malus og track nimo the moment mag-spend time ka sa mga pag-ampo. Doon ako ibasahon din sa Acts chapter 4 to end this. Mark, please come. Acts chapter 4 verse 23 to 31. Siguro ato ning basahon tanan. Because nag-speak ni siya sa kind of response sa usa ka disciple, paano niya gideclare mahitungod kay Jesus Christ. Manindog tang tanan, ato ning basahon nga verse together. Ang mag-learn ta out of it, the kind of life nga gina-develop ni Lord sa ato. Verse number 23, ready, want to read. And being let go, they went to their own companions and reported all that the chief priests and elders had said to them. So when they heard that, they raised their voice to God with one accord and said, Lord, you are God, who made heaven and earth, and the sea and all that is in them, who by the mouth of your servant David have said, why did the nation rage and the people plot vain things? The kings of the earth took their stand, and the rulers were gathered together against the Lord and against his Christ. For truly against your holy servant Jesus, whom you anointed, both Herod and Pontius Pilate, with the Gentiles and the people of Israel, were gathered together. Read. To do whatever your hand and your purpose determined before to be done. Now, Lord, look on their threats and grant to your servants that with all boldness they may speak your word, by stretching out your hand to heal, and that signs and wonders may be done through the name of your holy servant, Jesus. Clap your hands as you believe there's power in prayer. And you know what? The next verses of that, favor of God has come. Because of that prayer. Regardless of threats, regardless of situation, they responded together in prayer while waiting. Ang tinuod nga positive nga attitude sa imong pagpaabot when you keep on praying. Positive attitude nimo na, Lord, kay balo ko daghan kagisaad. Kay balo ko, Lord, daghan kagi hatag nako nga nindot. I will be here, Lord. I will keep on coming before you. Do not neglect that powerful in prayer. Bow down your head. Close your eyes. Remember this time, unsa may ginahulat nimo? Unsa may mga promises ni Lord nga gihatag niya sa imo before nga i-remember, i-remind na ni Lord sa imo karon. And the best response that you have this morning is to pray. Pray. Open your mouth now and pray. While waiting, Lord, we have been waiting for the multitudes. We pray.
We'll be waiting, Lord God, for the people, the great harvest, we pray. We position ourselves, Lord. We train leaders. We make disciples, O Lord, because we know our prayer will be heard and answered. And in the name of Jesus, we'll never get discouraged, Lord, while waiting, but we'll be actively doing our assignment. Lord, in the name of Jesus, as a church, Lord, we'll never make Ismael while waiting. We'll focus on the word, the promise, the blessing that you have entrusted, you have given us, oh Father. Here we are, Lord God. Here we are, your people. Come on, in behalf of your family, pray this morning once again. Grabe ka precious kay Lord ang family igsoon. Kaya mao na ginaguba sa enemy karon ang family. Relationship kay nabalo si Satan, but the moment ang family mag-breakthrough sa pag-serve kay Lord, then ang ministry, ang work ni Lord, ang kingdom sa Ginoo ma-establish through a family. Remember your family, especially katong wala pag yung nakialam, walay pakialam sa iyang pag-serve kay Lord. Ayaw pag-undang, remember that the Lord is a promise. Hallelujah, Lord. Niya kami Ginoo, Lord. Vulnerable kami sa anything na mahitabo. Apat ang gusto na mo nga mahitabo, Lord, sa among vulnerability is the message coming from heaven. We are opening our hearts, our mind to receive that, Lord, direction from you. Lord, in the name of Jesus, dili mi mo undang Ginoo. Lord, bisan pa usahay, murag uga, murag luya, whatsoever. Dili mi mo undang kay among word tinuod, ang imong word nagpabilin. That's why, Lord, we are preparing because one day when you, Lord, pour out all those concerns nga mong gina-pray, personal, family, business, work, whatever endeavor that we have, Father, Lord, make us ready and prepared. And as we wait upon it, Lord, develop a heart for us, Lord, as we decide to become excited, Lord God, and to become ready to have it, oh Father, because we know, Lord God, that truly, grabe, Lord, ang imong pagabuhaton. Overflowing ang imong message para sa amo. Ladon minimo, Lord, sa next higher level of our waiting upon you of those blessing, Father, in heaven. Especially, O God, our life will become so intimate diya sa imo. Mag-enjoy kami, Lord, aning a life altogether because we know that you are in control. You are in control. You are sovereign. And we'll never question, Lord God, your power at work in us. But Lord, we'll make some adjustments sa among kaugalingon aron mahaom kami Ginoo sa imong great plan for us. Be glorified, be magnified in our midst, in our lives, Lord, as we offer this to you today. In Jesus' name, in Jesus' name. Amen.